नानी घरे कौन कहीं नहीं ना कहीं ना इधर कौन आसी पारंती घरे कहीं नहीं लो पोड़ा मुही प्यार ते कर दिखाई लो पोड़ा मुही प्यार ते कर दिखाई ए धन कहलो तमे मते कोठी रखिछ तम छाती रे ना तम हृदय रे ना तमरे ए पड़त कानी रे कहीं डालमा परिया हूँ कहलु मुझे ये छाड़ा को आसी मुझे को धरवा को आसी छाड़बी लो बापा भूल गियर अरे एक ना कि दुई ना सीधा 4 नंबर गियर रे गाड़ी चलेलु धना 4 नंबर गियर रे गाड़ी चलेले टिके एक्स्ट्रा सतर्क होबाकू पड़िबो नहले तमर से गोर चक चक नरम हाथ रे दाग लागि जीव से सरीला नहीं अच्छी अच्छी जदि बाकी रखी था एबे जो बाटे आसी छ सेही बाटे सीधा चली जा ओले आउ करना मु कोने ती मन को आसीची मु परा निमंत्रण रे आसीची तो मामू रो 1000 निमंत्रण मु ठीक आसी आज निमंत्रण रे आसीची काली बारात नहीं की आसी एडी अनानु मानो सरी रे तुम कहां डांडो तू लुकाई देबी और मो संग माने नाची नाची गाइबे कोन गाइबे भर जाउची देखो रसानी कारी गाड़ी पछको गाड़ी धारी की धारी चक चकारे झाड़ा बजार भारी भीड़ चक चकारे झाड़ा बजार भारी भीड़ दुलकी जाउची रे खाली तापरे महापति ब्राह्मणर मंत्र पाठ आउ तापरे हाथ कंठी मो हाथ तुम हाथ रे पड़िबो और तुम हाथ मो हाथ रे पड़िबो 5 टकिया फेबी हो था सीटी पूरा लाखी जीव तापरे हमें देहर मापटा मापी नबा आ तापरे सालट डालमा दही बैगणी ओ रही तापरे गाँ पोखरी जो से कदमूल आम प्रेम करवा जदि किए देखिदेला अच्युतराजपुर आम पलैया बालुगा ना पांथ निवास भी छाड़ी देले सेठी भी हबा चल ना सब कोन एठी हबा टिके बसी की हबा आ लेकेंगे ए धना जलुथिबो बासर दीप पड़िथिबो फूल सेच आ महकुथिबो कस्तूरी चंदन आ तापरे तमे मो पाखो को धीरे धीरे मो मथार ओरणाटा खुले आ लाजे मो देहरे हाथ मारे हे गला सेठी धना तमे दूरे जाउथिबो मने लाजरे दूरे गो सत्तर नु मु फोन धीरे जाउथिबो मु गोटा ने एदन तापरे धीरे धीरे तो मो देहरु साड़ी तो खोलिबी आखि बंद करे मु तुमको किस करी ए धना करे गल ये किस दे धना मजानो धना एकदम चुप एमएलए मारा को एमएलए को बोल रहा नाना ले काम को लगी 7 मिनट तो छतरी 7 मिनट क्या ओए
ଶୁଣ କଣ ଏମିତି ବଞ୍ଚେଇକି ବୋଲା କିଛି ଜାଣି ହେଲାନି। ନା 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 କଣ୍ଟାଟା ଶୁଣ ନ ପିଟିକିରି ଥିଲା ସିଧା ଚିରକୁ ଖସି ହେଇଥିଲା। କାଳିଆ ଯୋଜନା ପଇସା ପାଇଲା ପରେ ଭାଇ ଯେମିତି ଖୁସି ହବ ଜାଣିଛ ସେମିତି ଖୁସି ଅନୁଭବ କଲା ବେଳକୁ ଶଳା ରାସନ କାର୍ଡଟା ବାତି। ନା 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 ସତରେ ସୁନ୍ଦରୀଙ୍କ ଦେହ ଠାରୁ ସୁନ୍ଦରୀଙ୍କ ହାତ ଭାରି ନଗର। ସୁନ୍ଦରୀଙ୍କ ଅନୁଭବ ଠାରୁ ସୁନ୍ଦରୀଙ୍କ ହସ ଭାରି ନରମ। ଭାଇ ଯିଏ ଖାଇଛି ସିଏ ଜାଣିଥିବ ହେଲେ ସେ କଣ ଜାଣିଛି ମୁଁ କିଏ? ସେ ଅନାମୀ ମୁଁ ହଉଛି ରାହୁଲ ମାନସିଂ। ମୁଁ ହସିଲେ ବଜାଏ ବଂଶୀ। রগিলে নাগ সপ পরিচয় বংশী। ও মস্ত বড় ভুল করেছিল মানে বিষধর নাক সাপ নাগুড়ে হাত মারিলু যে দেহরে গোটে দর ଦେଇଦେଲୁ ଦର। বিষধর নাগ সাপ তোতে চোট মারিব তো এমিতি চোট মারিব তো জীবনটাকে পুরা ডালমা ডালমা হব। কারণ এ রাহুল মানসি গোটে পাগল ভর। সে যৌ ফুলরে ঘরে বসে সে ফুল কেবে দেবতাଙ୍କ ପୂଜାରେ ଲାଗେ ନା ফুল লাগে সিধা যাই কোকেইরে। মানে 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 মামু তুমি এইটি ঠিক সময়ে পৌঁছি যাইছ মামু। মামু ধন্যবাদ। মামু হ্যাঁ মু হ্যাঁ রাহুল বাবু হ্যাঁ ଆପଣ ମତେ ମାମୁ ବୋଲି ଡାକିଲେ କାହିଁକି? ମାମୁ ଡାକିବିନି କାହିଁକି? ମାନିଲ ମାମୁ। ହଁ হ্যাঁ মানিল কଣ ମାନୁଛି ତାକୁ ଯଦି ବାହା ହେଲି ମାଣିଜି ହେଲି ଆଉ ସେଇଥିପାଇଁ ମାମୁ କଣ ସିଆଡ ନଛ ବା ମାଣିଜି ହେଲି ସେଇଥିପାଇଁ ଆଡଭାନ୍ସରେ ମାମୁଟା ତ ପକେଇ ଦେଲେ। ଏ ମାମୁ ଟିକେ 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 ପାଦ ଧରି ପାଦ ଧରି ହଁ ହଁ ତମେ ଟିକେ ଜଗନ୍ନାଥ ଭଳି ଅଛି ଆମ ଟିକେ ଟିକେ ରାହୁଲ ବାବୁ ମାମୁ ତମର ପରିବର୍ତ୍ତନ କାହିଁକି? ମୁଁ ବଦଳି ଯାଇଛି ମାମୁ। ବଦଳି ଯାଇଛ? ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ତମ ଘରକୁ ବସିଲି ହଁ ସେଇଟା ତାପରେ ଠାରୁ ମୋର ଖାଲି ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଚିନ୍ତାଧାରା ଆସୁଛି। ନାଇଁ ମ ହଁ ତମକୁ ଦେଖି ମତେ କଣ ଲାଗୁଛି ଜାଣି କଣ? ମତେ ଲାଗୁଛି ସ୍ୱୟଂ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ଦର୍ଶନ ହେଇଗଲା। ଏ ମାମୁ ଆଉ ଟିକେ ପାଦ ଧରି ଟିକେ ଉପରୁ ଟିକେ ତଳୁ ନେଇଯାଏ। ହଁ ଟିକେ ଅତି ଭକ୍ତି ଚୋରର ଲକ୍ଷଣ। ରାହୁଲ ବାବୁ ପାଦ ଧୁଳି ନେଲେ ତ ନେଲେ ହେଲେ ମୋ ଚାରିପଟେ ଏମିତି ନେଉଳ ପରିକା ବୁଲିଲେ କାହିଁକି? ମାମୁ ବୁଝିପାରିଲେନି ନା ନା ଜଗନ୍ନାଥକୁ ପାଖରେ ପାଇଲି ପାଇଲି ନା ଆମେ ଓଡିଆ ଘରର ପୁଅ ହିସାବରେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ପାଖରେ ପାଇ ଇଏ କଣ ସମୟଟାକୁ ଅନର୍ଥ କରିବ? ସେଇଥିପାଇଁ ବେড়াটা ପକେଇ ଦେଲି। ମାମୁ ପବିତ୍ର ହେଇଗଲା ମନ ମୋର ପବିତ୍ର ହେଇଗଲା। ଆପଣ ସିନା ମତେ ଏମିତି ଭାବୁଛନ୍ତି ମୁଁ ସ୍ୱୟଂ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ମୁଁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ଶରଣରେ ପଶିଗଲାଣି ମାମୁ। ଏ ମାମୁ ନା ଗୋଟେ କଥା କହିବି ଏ ସଂସାରରୁ ଆମେ କଣ ନେଇକି ଆସିଥିଲେ? କିଛି ନୁହେଁ ନା ଏ ସଂସାରରୁ ଗଲାବେଳେ ଆମେ କଣ ନେଇକି ଯିବା? କିଛି ନାହିଁ ଆସିଥିଲେ ଲଙ୍ଗଳା ହେଇ ଯିବା ଲଙ୍ଗଳା ହେଇ। ମାମୁ ଅଛ ମୁଁ କିଏ? ତମେ ପରା ରାହୁଲ ବାବୁ ଏମଏଲଏ ମ୍ୟାଡାମଙ୍କ ପୁଅ। ଜାଣିନୁ ଯଦି ବଚନ ମୁଁ କିଏ? ତମେ କିଏ ବାବା? ମୁଁ ପାରା। ପାରା? କଣ ପାରା? ମାନେ କବୁତର। କବୁତର?
मत कौन गाँ गहलीर खुदोचिया कबूतर भाविल कबूतर बुझु तो पारा है गाँ गहलीर पारा भाविल मु हूँ महाप्रसाद खिया पारा मामू मु बड़ देवल पारा भूत बड़ मु बड़ भूत बड़ देवल पारा रे शब्द द्वापर पर त्रेतया यापरे कली जुग शेष अवस्था मनुष्यर मोहमाया किछि नाही बार हाथ खंडा दे बाहर जगन्नाथ पापी मानक दहन करने छाड़े पुरी जीवे छतिया जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ राहुल मामू तुम बुद्धि अच्छी बुद्धि बेला घर पसला खाली खुंती गला भल 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 मो भाणे से तुम बाहागर होइले मो जीवन पूरा पूरी धन्य हो मोर भी छप्पन होइछि छातीटा पूरा मोटा ए राहुल आपण एका आसिले एमएलए वाला कई आसिले मम्मी କଥା କହୁଛନ୍ତି ମମି ଗୋଟେ ମିଟିଂ ଅଛି ମୁଁ କହିଲେ ପୁଅ ରାହୁଲ ନାୟକ ସରପଞ୍ଚ ମଦନ ମନ୍ଥର ଘରକୁ ଯାଅ ତାଙ୍କ ଘରେ ଗୋଟେ ରସଗୋଲା ଅଛି ସେ ରସଗୋଲାକୁ ଦେଖିବ ସେବନ କରିବ ନାହିଁ ଅବଶ୍ୟ ମୁଁ କହିଲି ମାତେ ଶ୍ରୀ ଖାଲି ଦେଖିବି আর দেখিলি রসগোলা কଣ সিଏ তো বড় গুয়া গিয়ে চেনা পড় যদি তোর ইচ্ছা হলা তাহলে বাহাঘরটা পুরো ফাইনা ଭଲ ହେଲା ମାନେ ମାନେ କଣ ମାନି ପଡେ ସର୍ବତ ଗ୍ଲାସରେ ନା ନା ଶୁଣ ଆମର ଗୋଟେ ମିଟିଂ ଥିଲା ମୁଁ ଏବେ ଯାଉଛି ହେଲା ମୋ ଭାଣଜୀ ମାମିକୁ ଦେଖିବେ ଟିଫିନ କରିବେ ତାପରେ ଯିବେ ନା ତମେ ଶୁଣ ତମେ ଘରେ ନଥିଲ ନା ତା ପୂର୍ବରୁ ମାମିର ମୋର ପୁରା ହେଇଯାଇଛି ମୋର 100% ପସନ୍ଦ ଅଛି ମମି କହିବି ବାହାଘର ଡେଟଟା ପୁରା ଫିକ୍ସ କରିଦେବ ତାପରେ ମୁଁ କହିଦେବି ବାହାଘର କେବେ ହବ ହେଲା ଏବେ ଆସୁଛି ବାପୁ ସର୍ବତ ଜଳିବୁ ଯେଉଁ ତ ଜଳିବୁ ତୁ ମତେ ଯଦି ବାହା ହବା ପାଇଁ ରାଜି ନ ହଉ ଯାହାକୁ ତୁ ସିନ୍ଦୁର କରିବାକୁ ଚାହିଁଛୁ ସେ ପ୍ରେମିକ ବିଷୁର ଚିତ୍ତ ଜଳେଇ ଦେବି ସୀତାଲ এই কথাটা যেমিতি মন রখিথি ମୋ ଭାଣଜୀ ଆପଣଙ୍କୁ କେମିତି ଲାଗିଲା ପୁରା ମହଲ ମାଟା ବାବାରେ ତମ ନଣନ୍ଦୀ ସୁନ୍ଦରୀ ନୁହଁ ତ ଅପୂର୍ବ ସୁନ୍ଦରୀ ତାକୁ ଦେଖିଲା ପରେ ମୋର ପୁରା ଅଭ୍ୟବକ ମରିଗଲା ଦେଖୁନ ଦେଖ ତାକୁ ବାହା ହେଲା ପରେ ଆମ ଘରେ ଆଉ ରୋଷେଇ ହବନି ତାକୁ ତ ନେଇକି ଖାଲି ଆମେ ଡାଲମା କରିବୁ ତାପରେ ପଲଉ ହବ ଏମଏଲଏ ଘରର ପ୍ରେଷ୍ଟିଜ କଥା ବାହାଘରଟା ଯେମିତି ହବା ଦରକାର ଜାଣିଛ ନହେଲେ ମୁଁ ଜାଣିଛି ମୁଁ କିଏ ରାହୁଲ ମାନ ସିଂ ବସିଲେ ବଜାଏ ବଂଶୀ ଲାଗିଲେ ନାଗ ସପ ପରି ଜୟ ତୁଳସୀ ବାହାଘର ନ ହବାର କାରଣ ନାହିଁ ଆଚ୍ଛା ନା ବାହାଘର ତମ ଦି ଜଣଙ୍କ
ଏତିକି କରିଗଲେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଚିର ଋଣୀ ରହିବି। ମାମୁଁ ସତ୍ ଶ୍ରୀ ଅକାଲ। ଆସୁଛି ମାନେ ଅପେକ୍ଷା କରିଥିବି ବାହା ମଣ୍ଡପରେ ଦହି ତରି ପଣ୍ଡ ଭଳି।